ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। 25/7/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସଟିକୁ କଲଚରାଲ ଡେ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ଦିବସରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେବ ଆଉ କେମିତି ହେବ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏ କନସେପ୍ଟ ନୋଟ୍। The Ministry of Education has planned to celebrate the 4 years of launch of NEP 2020 on July 29. शिक्षा सप्ताह from 22 to 28 July 2024 for the students, teachers, educators, stakeholders of education. This is an endeavor aimed at fulfilling and experiencing the recommendations of NEP 2020 as a unique educational experience. The MOE intends to conduct various activities in all schools of the country on each day of the week during शिक्षा सप्ताह। जानिबा कौन यार अर्थ रही। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NEP 2020 बा 2020 4 वर्ष पूर्ति अवसर में जुलाई 22 रु 28 पर्यंत पिला शिक्षक एवं शिक्षावित मानक पई शिक्षा सप्ताह पालन करिया पई गोटे योजना करिसंती। शिक्षा सप्ताहर मुख्य लक्ष्य होउची NEP 2020 स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था को पूरण करवा। तापर देखिबा कल्चरल डे इन स्कूल्स। विद्यालय मानकरे सांस्कृतिक दिवस जो पालन हेबो से विषय आम जानिबा। देखंतु NEP 2020 अर्थात NEP 2020 रे पिला शिक्षक एवं शिक्षावित मानकर उन्नति पई भारतीय कला एवं संस्कृति को सुपारिश करा जायछि। सबु देशर सबु विद्यालय मानकरे शिक्षा सप्ताहर चतुर्थ दिवसटी को कला एवं संस्कृति दिवस रूपे उत्सर्गीकृत करा जिवो। एही दिवसटी भारतर भिन्न भिन्न संस्कृतिर उन्नति पई उत्सर्गीकृत हेबो। विद्यालय गुड़िक सांस्कृतिक उपादान गुड़िक अनुसंधान करिबा यथा विभिन्न प्रकार भाषा, चलणी, खाद्य, कला, स्थापत्य, स्थानीय खेल, विभिन्न चित्रकला, नाच, गीत, ड्रामा, आंचलिक नाच, गप कहिबा, लोकनृत्य इत्यादि कार्यक्रम करिबो जहा द्वारा पिला मानकर प्रतिभार प्रदर्शन होई पारिबो। स्थानीय और पारंपरिक कलाकार मानकु सेमानकर कला और संस्कृति को प्रदर्शन करिया पई निमंत्रण करा जिवो। विद्यालय परिवेश को सुसज्जित करा जाई पारिबो जेउठारे कि पिला माने एवं शिक्षक और शिक्षयित्री माने आनंदर सहित कार्य करि परिबे। एही सब कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिया पई विद्यालय तार पाखरे थिबा सांप्रदायिक बा जो कम्युनिटी रहिछन्ती सेमानकु निमंत्रण करिवे बा करि परिबे। स्थानीय सांस्कृतिक संगठन यथा बाल भवन एंड बाल केंद्र विभिन्न प्रकार म्यूजियम सहित विद्यालय जोगाजोग करिपारिबे बा रखिपारिबे। तापर देखिबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्चरल डे। ये जो सांस्कृतिक दिवसटी रही तार उद्देश्य कौन, केउं उद्देश्य रे आमे ए सांस्कृतिक दिवसटी को विद्यालय मानकरे पालन करिबा। देखंतु शिक्षार स्वच्छता एवं संप्रदायर सहभागिता हेउची सांस्कृतिक कार्यक्रमर गुरुत्व जहाँकि समस्त प्रतियोगी मानक मध्य गर्व और गौरवर भावना सृष्टि करथाए। विद्यालय सांस्कृतिक भिन्नता को ग्रहण एवं सम्मान जणाई थाए जहाँकि पिला मानकु साहाय्य करे गोटे भल नागरिक होई ए पृथ्वी रे बंचिबा पई। शेषरे एही दिवसटी भल एवं प्रतियोगीमूलक नागरिक मानकु तैयारी करिथाए। एही उत्साहर सहित विद्यालय सांस्कृतिक दिवसटी को संगठित करिबो एही लक्ष्य नै आरंभ रहिबो दिवसटी पालन करा जिवो। एवं यार केतोटी पॉइंट्स रही आलोचना करिबा तार कौन उद्देश्य रहिबो ए दिवसर पालन रे से पॉइंट्स गुड देखिबा। फर्स्ट पॉइंट अछि कौन देखंतु
Transform the school's environment into a vibrant and joyful place of learning through various activities of art and culture. Provide a suitable platform to celebrate the artistic talent and creativity of every member of the school community, including students, teachers, and other staff members. ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା, ପିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ଥାନୀୟରୁ ନେଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ନିୟମିତ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NEP 2020 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ତାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ନିୟମକାନୁନ ରହିଛି। ସେ ନିୟମକାନୁନ ଭିତରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ or UT Department of School Education. However, for the effective implementation of such initiatives, the active involvement of the school principal plays a major role. ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାରି ରହିବ, ଅର୍ଥ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା, NEP 2020 ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଓ ଉପହାର ରୂପକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଏହି ଦିବସଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବ, ସୃଜନଶୀଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନିୟୋଜିତ କରିବ, ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯେପରିକି କେହି ବି ପିଲା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଏହି ଦିବସରେ କାହାରି ମନରେ କିଛି ବି ଆଘାତ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ କେହି ବି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳଣି, ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଲ୍ମ କିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବେ। ତାପରେ ଏହା 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଉପକାରିତା ରହିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଥିଲା ନିୟମାବଳୀ, ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାର ନିୟମାବଳୀ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ, ଏଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଏଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା,
देखो स्टेट मे ऑल्सो ऑर्गेनाइज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज एट द स्टेट लेवल फॉर देयर स्टाफ मेंबर्स इन कीपिंग विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शिक्षा सप्ताह। शिक्षा सप्ताहर उद्देश्य को दृष्टि रखी राज्य सरकार तार सदस्य मानक नहीं राज्य स्तर उपयुक्त कार्यक्रम गुड़ी को संगठित करेंगे। द्वितीय पॉइंट कौन रही ना सीआरसी सबू सीआरसी बीआरसी बीओ डीओ एंड स्टेट ऑफिसर्स माने सही दिन रे विद्यालय परिदर्शन करेंगे एवं यही कार्यक्रम रे उत्साहित करने विभिन्न कार्यक्रम रे अंशग्रहण करेंगे। तापर 3 नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना शिक्षा शपथर समस्त कार्यक्रम गुड़ी को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया माध्यम रे हाईलाइट करा जिवो। तापर देखिबा शेष रे कंक्लूडिंग रिमार्क्स रही। देखिबा कौन रही ना विद्यालय मानकरे कला और संस्कृति कार्यक्रम गुड़िक थरुटिए हुई न था। यह एक आनंददायक शिक्षार नियमित प्रक्रिया अटे। विद्यालय एमती एक परिवेश अटे जहाँ कि पिला शिक्षक कम्युनिटी मानक मध्य एक व्यक्तिगत बा सामूहिक प्रतिभार प्रदर्शन कराई थाए। शिक्षा शपथ समस्त एक द्वार सदृश हो पारे जहाँकि देशर कोण अनुकोण विभिन्न प्रकार कला संस्कृति और भाषा सहित विभिन्न प्रकार ज्ञानर मध्य वृद्धि होता है। तो ये थिला आमर चतुर्थ दिवसर सांस्कृतिक कार्यक्रम जोटा विद्यालय मानकर करा जिवो। तो से पर आमे डिटेल बुझिले पुंखानुपुंख भाव में बुझिले। तो ठीक अच्छी आज वीडियो को ये एंड अप करवा। तापरे जदि वीडियोटी भल लगी किसी आपण मैंने जाना पाई तो निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और नुआ कर चैनल को आसले निश्चय सब्सक्राइब करेंगे पाखर थी बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो खूब शीघ्र आम समस्त जो रही 7टी डे रही समस्त डे वीडियो आनिबी। बर्तमान सुधा कंप्लीट हो सारा ये 3टा जा सारा 3टा वीडियो कंप्लीट हो सारी और चतुर्थ ये वीडियो चली। तो या पर खूब शीघ्र मुझे आसबि। तापर जो रही 5म दिवस जो रही कार्यक्रम रही विद्यालय तार वीडियो खूब शीघ्र मुझे आसंता काली नहीं आसबि। तो सेते पर्यंत मत विदाय दिंतु रोची। थैंक्स धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।